Ito Air Force 1 LV8 JD. White and black white. 10.5. Euro 44.5. Oh, ganda niya. Oh. May Nike din dito ng mga ano. Sobrang linis. 529. Pwede. Ito maganda. Jumpman 2 tray. Size 10.5. Euro 44.5. 549. Tingnan nyo naman. Made in Vietnam. Oh, sobrang ganda. 10.5. Nako po. Size ko to. Sobrang ganda nito. Jumpman 2 tray. 549. Ito size 12.5 na ano. Kyrie Flytrap 5. 550. Size Euro 47. Ang ganda. 12.5. Medyo malaki na sa Pinoy size. Pero meron mga malaking pa. 550 ito. Ito size 13. Euro 47.5. Jordan Stay Loyal 2. 349. Solid yan. Ganda ng ano nyo. Balat. 349 lang to. Grabe. Size 13. Ganda. Oh. Made in Vietnam. Ang ganda nito. Ito, unique na design. Oh. Nike Waffle Racer Crater. Size 9.5. Euro 41. Grabe. Kakaiba siya. Ang price niya is $299. Kakaiba yung style niya. Pwede. Ito 10.5 women's Jordan Delta 3 low 399. Euro 42.5. Canyon pink cherry wood red. Oh, ganda ng ano colorway niya. Delta 3 low. Magaan siya. Made in Vietnam. Ganda. Oh, balat. Ito Air Jordan 2 Retro Low. Size 10.5. Euro 42.5. 399. Made in Vietnam. Summit White Varsity Red. Ganda. Ano siya? Oh? Balat. Jordan 2. Ganda nito.